काफी सारे भाई कह रहे थे यार फ्री वाली आज कल साबर भाई ने ऑफर हटा दिए, क्या मसला है। आज मैंने कहा साबर भाई ने कहा यार आज कोई फ्री ऐसी ऑफर दें जिसमें भाइयों को फायदा हो। तो बचत कितनी है? 20 लाख की। आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। माशाल्लाह आप दोस्तों के लिए लेके आए जो 12 लाख वाली लाट है ना, 6,25,000 में कार्गो फ्री। आज माशाल्लाह आपके लिए छोटा सा एक पैकेज लेके आया हूँ 2,50,000 का। आज माशाल्लाह आपके लिए छोटा सा एक पैकेज लेके आया हूँ 2,50,000 का। काफी सारे दोस्त कहते हैं यार हमें आप छोटा सा एक पैकेज दें जिसमें हमें फायदा हो। तो ये आप भाई को देखो ना 2,50,000 का सेट लेके आए भाई। आप 5 महीने में अगर 2,50,000 अपना बंद करते हैं, आपका यही जानवर आपके 5 महीने में भाई आपके जो है ना 10 लाख का फायदा है। देखो ना आप मोबाइल एक ले लेते हैं आईफोन, आप आईफोन 3 लाख का लेते हैं, आप उसको साल चला वही आपकी कीमत होगी। अगर आईफोन आप मैं कहता हूँ आप आईफोन की जगह आप ये आप 2.5 लाख के जानवर लेते हैं ना भाई, 6 महीने में आप 3 मोबाइल अपने खरीद सकते हैं। देखो ना एक छोटा सा आपको पैकेज दिखा रहा हूँ, आप जिस शहर में कहें उधर ही कार्गो कराएंगे। ऐसी ब्रीड और ऐसी नस्ल कोई बंदा आपको नहीं दिखाएगा। आप इनका हुस्न चेक करें और चीजें चेक करें ना भाई। आप दूसरी जगह पे जाते हैं, आप जैसे मंडी बाउद्दीन है, जैसे आप उधर जाए, यही जानवर आपको कम से कम जो है ना 40,000 तो 35,000 का यही आपको जानवर देते हैं। आपको आपका भाई कितने का दे रहा है? आपको आपका भाई ये दे रहा है 25,000 में, और 25,000 में बकरा भी दे रहा हूँ। ये नहीं है कि बकरा नहीं दे रहा। 10 जानवर है, 9 पट्टे हैं और 1 बकरा है। ये टोटल आपको 2,50,000 में जिस शहर में भी मंगवाना चाहे भाई कार्गो करवा दूंगा। और एक एक दाना भी आपको चेक कराता हूँ और आपको एक ही कलर दे रहा हूँ, इसमें दूसरा कलर नहीं है, सारा खट्टा कलर है। और इनके सींग 2-2 इंच के सींग है भाई। आज जिस शहर में रह के ये ब्रीड चलती है, सर्दी में रह के गर्मी इलाका है आपका, अगर आपका पहाड़ी इलाके आप उधर भी रह सकते हैं, चाहे बलोचिस्तान से आए या अफगानिस्तान भी। अफगानिस्तान तो भाई वो ज़्यादा जानवर मंगाए वो भी हो सकता है, लेकिन आप जैसे पिंडी से इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है, झांग है, जैसे रहीम खान है, काफ़ी सारे ऐसे शहर हैं जिस शहर में आप मंगवा सकते हैं भाई। ये हर शहर में और हर इलाके में चल पाती है, चलने वाली ब्रीड है। अभी आपको एक एक दाना भी चेक कराते हूँ और माशाल्लाह आपको रेट जो दिया है ना, कोई बंदा आपको इस रेट में दे देगा, मैं आपको सारे जानवर भाई खरीदूंगा। राब्ता अभी करना है, अगर ये लाट लेनी है तो भाई देखो ना 2,50,000 अपना बंद करते हैं ना, 5 महीने में आप इसका रिजल्ट चेक करें। आप पहले नंबर पे बकरा चेक करें। ये बकरा आपको ये दिखा रहा हूँ, एक एक दाना इस वजह से दिखा रहा हूँ, आपको यही दाना एक एक दाना आपके शहरों में 50,000 का भी नहीं देंगे, जो मैं आपको 25,000 में दे रहा हूँ। पहले नंबर पे बकरा आ गया है और दूसरे नंबर पे ये पट चेक कर ले। माशाल्लाह आप पट का हुस्न चेक करें भाई, चीज चेक करें। और माशाल्लाह ऐसी चीजें कोई बंदा भी नहीं देगा भाई। आपसे मैं गोश्त के पैसे भी नहीं ले रहा यार, एक गोश्त के पैसे होते हैं वो भी आपसे नहीं ले रहा, जो ये चित्र मैं आपको दे रहा हूँ। ये चीजें चेक करें और डिजाइन चेक करें, खूबसूरती चेक करें और चेहरा चेक करें। माशाल्लाह हुस्न पट्टों का चेक करें भाई। नंबर 3 पे ये जा रही है और नंबर 4 पे ये आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज है भाई। काटू के रेट से भी आपको 10-15 हज़ार जो ना मैं जानवर सस्ता दे रहा हूँ भाई। और माशाल्लाह खूबसूरती आपके सामने है। अभी आपको सारी एक साथ तोड़ के भी चेक कराऊंगा। और नंबर 5 पे ये आ रही है माशाल्लाह भाई, इसका हुस्न चेक करें, बहुत ही आला चीज है। नंबर लिख लें 0336 232 7777 भाई। अब अगर आप एक 2 लेंगे, 1-2 आपको 32,000 की दूंगा। अगर आप लाट लेते ना, लाट की लाट 2.5 लाख में 2,50,000 में दूंगा। और माशाल्लाह ऐसे जानवर भाई कोई बंदा भी आपको नहीं देगा। माशाल्लाह ये चीजें चेक करें और ये कलर चेक करें ना, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और खट्टे कलर में। माशाल्लाह ये चीजें चेक करें। 10 तो 11 महीने इनकी एज है, तो अभी राब्ता करें भाई, अभी इंशाल्लाह आपके साथ डील करेंगे। माशाल्लाह ये हुस्न चेक करें और चीज चेक करें भाई। देखो ना 2 इंच के सींग है इनके, ये बड़ी हो के भी इधर ही सींग इनके रह जाएंगे। असल चीज ये होती है, असल की हमेशा पहचान की जाए। और माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है। आखिरी नंबर 10 पे ये आ रही है माशाल्लाह, इसको भी चेक करें। माशाल्लाह खूबसूरती और चीजें चेक करें, बहुत ही प्यारी चीजें आपको दिखाई है मैंने भाई। अगर आपने लेना है तो अभी राब्ता करें। आप 2 दिन के ऑफर है, अगर 2 दिन के अंदर अंदर आप आ जाते हैं तो ठीक है, वरना भाई सेल हो जाएंगे।
अगर ऑनलाइन कहते हैं ऑनलाइन भिजवा दूंगा जिधर भी कहेंगे, लेकिन ऑनलाइन जो ना आपको पेमेंट पहले भेजनी पड़ेगी। जिस शहर में भी कहेंगे ना इंशाल्लाह कार्गो भाई को करवा दूंगा और बिल्कुल मुनासिब और कम रेट पे दे रहा हूँ। दोबारा भी नंबर नोट कर ले 0336 232 7777। माशाल्लाह आप दोस्तों के लिए लेके आए जो 12 लाख वाली लाट है ना, 6,25,000 में कार्गो फ्री। काफी सारे दोस्त कहते हैं यार कार्गो हमें ज्यादा लगते है। भाई इस बार कार्गो फ्री है, जो बंदा लेना चाहे इंशाल्लाह राब्ता करें। नंबर बताता हूँ 0336 232 7777। भाई काफी सारे नाराज थे यार पट्टे नहीं आ रही, तो आज आप भाइयों के लिए 25 दाने लेके आए हूँ 6,25,000 में कार्गो फ्री। भाई इतनी आपको ऑफर दे रहा हूँ और बिल्कुल जानवर एक नंबर। अगर आप 6,25,000 अपना बंद करते हैं ना, 6,25,000 बंद करें 5 महीने के अंदर अंदर आपका 45 लाख का फायदा है। भाई अगर यही आप पट्टे लेते ना, अक्सर तो इसमें क्रॉस हो गई है, कुछ क्रॉस हो रही है। जो अगर आप क्रॉस करवाते हैं तो आप ये सोचे अगर आप इनको तैयार करके लाख लाख की भाई आप बेचें इंशाल्लाह, तैयार करके आप अपने शहरों में। भाई देखो हर बंदा खरीदता है, अगर आप तैयार करके बेचते हैं ना लाख में ना बिके तो आप 80,000 में बेचें, 85,000 में बेचें। और माशाल्लाह इसमें अच्छी खासे जो ना प्रॉफिट है और माशाल्लाह जबरदस्त आपके लिए लाट लेके ये सर्दी गर्मी में आप भाई जिधर भी रखना चाहें ये उधर चलती है। और ब्रीडर माशाल्लाह मैंने एक नंबर आपके लिए डाला है, तो कुछ तो क्रॉस हो रही हैं, कुछ क्रॉस हो भी गई है इंशाल्लाह। अगर भाई आप ऑनलाइन खरीदें, ऑनलाइन खरीदने का तरीक़ेकार ये है पेमेंट पहले हो आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप जिस शहर से भी हैं भाई कार्गो फ्री है। आप कहते हैं यार कार्गो हमें ज्यादा पड़ जाती है, लेकिन इस बार आपको कार्गो नहीं पड़ेगी। और काफी सारे दोस्त नाराज थे यार आप मक्खी चीनी पट्टे नहीं दिखा रहे हमें, तो इंशाल्लाह अभी आपके लिए लेके आए ना टोटल 25 दाने हैं, 25 के 25 आपको जो है ना कार्गो फ्री दे रहा हूँ 6,25,000 में। फी जानवर की कीमत बनी है 25,000 के हिसाब से। और माशाल्लाह बकरा भी एक ही रेट पे आपको दे रहे हैं। और माशाल्लाह सर देखो ना इनके फायदे बहुत है, आप इनको पाले माशाल्लाह। अक्सर तो क्रॉस हो गए, कुछ क्रॉस हो रही है, तो 5 महीने तक जो है ना 4 महीने तक रखें। एक बकरी आपकी 80,000 90,000 लाख की आप लाख की बेचे ना 5 महीने के अंदर अंदर, आप खुद सोचें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक तो इनका खर्चा नहीं है भाई, अगर आपका वीरान इलाके आप उधर छोड़ देना, वीरान इलाके में रखें तो इंशाल्लाह आपका कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा। अगर आप वनडे पे रखते हैं या खुराक देते हैं ना, ज्यादा खर्चा नहीं है। 6 महीना का 7,000 या 8,000 आपको एक जानवर का खर्चा पड़ जाएगा। और 6,000 भी पड़ जाना 31,000 के, लेकिन आप अगर लाख में बेचते हैं 70,000 तो आसानी से आपको बच रहा है माशाल्लाह। और माशाल्लाह सारे खूबसूरत जानवर हैं, इसमें से अगर कम भी लेना चाहें कम भी हो जाएंगे भाई। अगर आपको जैसे 25 बताएं, 20 लें, 15 लें, 10 लें, 5 लें, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ऑनलाइन जिस शहर भी आप मंगवाना चाहें ऑनलाइन करवा देंगे। और जानवर माशाल्लाह सारे क्वालिटी वाले एक नंबर और नस्ली और असली चीजें लेके आए और खूबसूरत चीजें। राब्ता भाई अभी करना है, ऐसी चीजें फिर सेल हो जाती है, तो आप अगर अभी राब्ता करते हैं तो अभी इंशाल्लाह आपके साथ डील करेंगे। ये आज की ऑफर है भाई, आप हफ्ते के बाद राब्ता करें या 2 हफ्ते के बाद राब्ता करें कि यार हमें यही चीजें चाहिए, फिर मुश्किल वाली बात है भाई। ऐसी चीजें एक तो बहुत ही मुश्किल से आती हैं, तो काफी दिनों के बाद जो है ना हमने ये लाट निकाली है, तो आप दोस्तों के लिए शौक पूरा करने के लिए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए हैं। तो राब्ता अभी करना है इंशाल्लाह। कार्गो भाई देखो ना 25,000 में क्या देते हैं, आप गोश्त का अंदाजा लगाए। गोश्त इनका 14-15 किलो गोश्त है भाई, 2500 रुपए 2200 रुपए तो आपके शहरों में गोश्त क्या रहा चल रहा है। काटू से भी आपको 7,000 8,000 जानवर जो ना मैं सस्ता दे रहा हूँ। नस्ल तो एक और बात है, आप अपने शहरों में बेचे काटू के हिसाब से फिर भी आपको काफी सारा प्रॉफिट आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई अगर आप अपने शहरों में जाते ही सेल करें ना यही जानवर आपका 35,000 38,000 37,000 का आसानी से बिकता है। कार्गो समेत तो मैं 25,000 में तो भाई आपको दे रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन करवाते हैं, ऑनलाइन तरीकेकार ये है जो ना पेमेंट भाई आपको पहले करानी पड़ेगी। अगर आप पेमेंट करवा देते हैं जिस शहर में कहे मैं उधर ही कार्गो करवा दूंगा। क्योंकि भाई देखो ना अगर आप खुद आना चाहते हैं, भाई खुद आने के तरीकेकार ये आप कहते हैं यार
हम आ रहे हैं आपके पास, टोकन बयां करेंगे ये लाट खड़े हो, क्योंकि हमारे पास और भी काफ़ी सारे कस्टमर होते हैं जिनके साथ हमने डील करनी होती है। तो जिसका बयाना आता है तो टोकन आता है तो उसके लिए साइड पे करा देते हैं। और माशाल्लाह सारे जानवर नस्ली और असली चीज़ें हैं, तो आप इसमें से कम भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है तो आप कम ले लें। कम की मुराद ये, जैसे आप 10 लेना चाहें, 5 लेना चाहें या 15 लें, या टोटल 25 की 25 करनी है भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी लिंक मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपके साथ डील कर लेंगे। और बिल्कुल मैंने मुनासिब और बहुत ही कम रेट पे दे रहा हूँ आपको भाई, अभी रब्ता करें। अगर ये चीज़ें लेनी है और मुनासिब रेट पे दे रहे हैं, आप पूरे मार्केट का रेट चेक करें। अगर कोई बंदा आपको 10 तो 11 महीने वाली पाठ दे दे इतने में ना, ये जानवर मैं आपको सभी फ्री दूंगा भाई। 25,000 में कोई नहीं देता, 25,000 में समझो आपका भाई दे रहा है। और माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन जानवर हैं और सब माशाल्लाह खूबसूरत। जैसे ये आपको 25 दिखा रहा हूँ ना, 25 में से भाई 15 पट्टें जो ना क्रॉस हो चुकी है, 10 जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो 10-15 दिन के अंदर अंदर वो भी क्रॉस हो जाएंगी। आप इंशाल्लाह अभी राब्ता करें, अभी इंशाल्लाह आपके साथ डील करेंगे। और राब्ता नंबर लिख ले, साबिर भाई का पर्सनल नंबर आपको बता रहा हूँ, 0336 232 7777। अभी कॉल करें, अभी इंशाल्लाह राब्ता करें, अभी इंशाल्लाह ये लाट उठाएं। अगर आपको जैसे ये लाट देख रहे हैं भाई, आप इसकी लिंक मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो तो इंशाल्लाह जल्दी ही डील आपके साथ हो जाएगी। और माशाल्लाह जानवर आप सारे चेक कर सकते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। आज माशाल्लाह काफी दिनों के बाद काफी सारे भाई कह रहे थे यार फ्री वाली आज कल साबिर भाई ने ऑफर हटा दिए, क्या मसला है। आज मैंने कहा, साबिर भाई ने कहा यार आज कोई फ्री ऐसी ऑफर दें जिसमें भाइयों को फायदा हो। आज माशाल्लाह बिल्कुल भाई बकरी फ्री, 2 बच्चों के साथ बकरी फ्री। और बकरियां कितनी है टोटल आपको ये भी बताता हूँ, और नर मादा इसके नीचे है। अगर ऑनलाइन मंगवाते हैं भाई, जिस शहर में मंगवाए उस शहर में कार्गो करवा दूंगा। अगर कोई बंदा आपको ऐसी चीजें फ्री देगा तो यार कौन देता है आजकल। कोई बंदा आज सगा भाई भी होता ना, फ्री कोई चीज नहीं देता। लेकिन मैं आपको आज फ्री ऑफर दे रहा हूँ। साबिर भाई ने कहा यार कस्टमरों को आज ऐसी ऑफर बताए जिसमें वो खुश हो जाए। एक तो 20 बकरियां लेके आया हूँ, 1 बकरी फ्री बच्चों वाली। और रेट सुने धमाकेदार यार, रेट आपको बता रहा हूँ। तो टोटल बकरियां जो है ना 20 बकरियां हैं। 20 बकरियों की डिमांड फाइनल भाई 7 लाख। कितना? 7 लाख में आप 20 बकरियों उठा सकते हैं। 21 वाली बकरी आपको फ्री दे रहा हूँ। और सारी की सारी गब्बन बकरियां गारंटी शुदा, और ये सर्दी गर्मी सारा कुछ बर्दाश्त करती है। काफी सारे भाई कहते हैं यार हमें वो चीज है जो सर्दी गर्मी बर्दाश्त करे। तो ये पहले कभी ऑफर नहीं थी भाई, ये सिर्फ साबिर भाई के कहने पे मैंने आप भाइयों को सिर्फ ये तोहफे दे रहा हूँ। और समझो ये आजकल तो 1-1, 2-2 बच्चे फ्री देते थे, लेकिन आज मैं सिर्फ आप भाइयों के लिए समझो बकरी सुमैद फ्री दे रहा हूँ और बच्चों के साथ है। और माशाल्लाह सारी बकरियां चेक कराता हूँ और 1-1 बकरी भी आपको चेक कराता हूँ। टोटल बकरियां बताता हूँ कितनी बकरियां हैं। और माशाल्लाह चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। टोटल 20 बकरियां हैं और माशाल्लाह बिल्कुल भाई 1 नंबर चीज़ें। इसमें हर नस्ल की ऐड की हुई है बकरी। कमांडो कलर है, मक्खी चीनी है, बीताल है, सहीवाली है, अम्बलक ब्रांड में। और 1-1 बकरी भी आपको चेक कराता हूँ, पहले आप नंबर नोट कर लें भाई। 0336 232 7777। अभी भाई कॉल करेंगे, अभी इंशाल्लाह डील करेंगे। अगर आप 2 दिन या 3 दिन के बाद या हफ्ते के बाद राब्ता करते हैं यार 1 बकरी आपने फ्री दी हुई थी वो लाट की, भाई सेल हो जाते हैं। हमने जानवर रखने नहीं होते, हमने सेल करने होते। कोई बंदा आपको ऐसी बकरियां 35-35 हज़ार में दे दे यार मैं फ्री दूंगा सारी बकरियां, और 1 बकरी फ्री में दे रहा हूँ, ये भी देखें। और कलर चेक करें माशाल्लाह सारी की सारी अच्छी बकरियां और 1 नंबर क्वालिटी वाली बकरियां और खूबसूरत बकरियां। बताना अभी है तो अगर आपने पूरी लाट खरीदना है, अगर इसमें से कम लेंगे भाई फ्री वाली ऑफर हट जाएगी। ये लाट के साथ आपको फ्री दे रहा हूँ। अभी आपको 1-1 बकरी भी चेक करा के दिखाता हूँ और माशाल्लाह चीज़ें भी चेक कराता हूँ। माशाल्लाह भाई ये चेक करें, गारंटी शुदा गब्बन बकरी 4 महीने की 70,000 की कोई नहीं देगा। जैसे मैं आपको 35-35 हज़ार में दे रहा हूँ भाई, अकेली बकरी आपको 70,000 की दूंगा। आपके शहर में यही बकरी लाख की कोई नहीं देगा।
لیکن یہ آپ چیزیں چیک کریں. نمبر 2 پہ یہ چیک کریں, اس کا حوانہ بھی چیک کرا دیتا ہوں. اور ماشاءاللہ چیز چیک کریں بھائی, پہلے سوئے میں تیار بکری ماشاءاللہ, گارنٹی بھائی, گارنٹی والا مال ہے انشاءاللہ. ابھی کال کریں, ابھی انشاءاللہ رابطہ کریں. ماشاءاللہ کلر چیک کریں اور ڈیزائننگ چیک کریں نا, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. اور پہلے سوئے میں دانتوں میں 2 یا 4 ہیں بھائی. یہ ماشاءاللہ چڈا وغیرہ چیک کر لیں. تو نمبر میرا نوٹ دوبارہ بھی کر لیں, 0336 232 7777. ماشاءاللہ یہ بھی بکری آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ اگر اکیلی لیں گے بھائی 45,000 کی دوں گا ماشاءاللہ. یہ چیک کریں. اور تیار بکریاں ساری کی ساری, اس میں خالی کوئی بھی بکری نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ساری اچھی بڑی بکریاں, آپ کا داور قد بھی چیک کر لیں اور نسل بھی چیک کر لیں. بالکل طوطے فیس میں آ رہی ہیں, اچھی چیزیں ماشاءاللہ. چھوڑ دے اس کو. اور ماشاءاللہ یہ چیزیں چیک کریں آپ. ماشاءاللہ یہ بیتل بکری آ رہی ہے, یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی پیاری چیزیں بھائی, ایسی آفر کوئی بندہ بھی نہیں دے گا یار. 35,000 میں بکریاں بھی دے رہا ہوں اور ایک بکری آپ کو فری بھی دے رہا ہوں بھائی. دیکھو نا, اگر آپ آن لائن منگوانا ہے تو بھائی آن لائن طریقہ کار یہ ہے جو ہے نا, پیمنٹ پہلے ہوتی ہے. خود آنا چاہتے ہیں تو لوکیشن ڈیرہ غازی خان صابر گوڈ فارم ہے. اگر بھائی اس لاٹ کے پیچھے آنا ہے بھائی, ہمارے پاس جانور رکتے نہیں ہیں, سیل ہو جاتے ہیں. ہم نے سیل کرنا ہے, چاہے آپ لیں کوئی اور لے گا, جو بھی لے گا اس کو ہم نے دینا ہے. اگر آپ یہی چیزیں لیتے ہیں تو ٹوکن بیانہ کرتے ہیں تو یہ لاٹ آپ کے لیے روک دیں گے. اگر ٹوکن بیانہ نہیں کریں گے, آپ کے نصیب میں ہوگی تو یہ کھڑی ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی تو وہ ناراض نہیں ہونا آپ, ٹھیک ہے نا بھائی. اگر آپ آن لائن کروانا چاہتے ہیں, آن لائن جس شہر میں کہیں ادھر ہی کارگو کروا دیتے ہیں, پیمنٹ بھجوا دو. نمبر دوبارہ بھی نوٹ کر لیں, 0336 232 7777. اسی نمبر پہ ابھی رابطہ کریں, ابھی کال کریں بھائی, ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے. اور ایسی آفر کوئی بندہ بھی نہیں دے گا. 35,000 میں یار گوشت کے پیسے بھی نہیں ہیں, اور ایک بکری بھی فری دے رہا ہوں بالکل ماشاءاللہ مناسب ریٹ پہ دے رہے ہیں. ابھی کال کریں گے انشاءاللہ, ابھی آپ کے ساتھ ڈیل کر لیں گے. اور ایسی لاٹ کوئی بندہ آپ کو نہیں دکھائے گا. اور ماشاءاللہ سارے اس میں ہر نسل کی ایڈ کی ہے. کمانڈو کلر ہے, بیتل ہے, سیوال ہے, امبلا کے, اور مکھی چینی کی نسل ہے. آپ سیوال چلے جائیں نا, 1.5 لاکھ 2 لاکھ ایک بکری کا مانگتے ہیں, لیکن آپ کا بھائی کتنے میں دے رہا ہے, 35,000 میں, اور بالکل مناسب ریٹ پہ دے رہا ہوں انشاءاللہ. اور ابھی کال کریں گے نا, ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیل کر لیں گے ماشاءاللہ. یہ جانور آپ سارے چیک کر سکتے ہیں, تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے. آج ماشاءاللہ آپ بھائیوں کے لیے 8 لاکھ کی لاٹ لے کے آیا ہوں. 8 لاکھ کی آپ کو بچت کتنی ہے, 20 لاکھ کی. آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے, اور بکرے میں بتاتا ہوں کتنے بکرے ہیں بھائی. آج کی آفر دھماکے دار آفر دے رہا ہوں. اگر بھائی آپ آن لائن منگوانا چاہیں یا آپ خود آنا چاہیں, لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے, اور صابر بھائی کا پرسنل نمبر بھی بتاتا ہوں, اور ایک ایک کر کے بکرا بھی آپ کو چیک کراؤں گا. آج دھماکے دار آفر دے رہا ہوں بھائی. ایسی چیزیں آپ کو کوئی بندہ بھی نہیں دے گا جو میں آپ کو اس ریٹ پہ آج 8 لاکھ میں بکرے دے رہا ہوں بھائی. 20 لاکھ آپ کما سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ 20 لاکھ کیسے کما سکتے ہیں, یہ آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں, آپ کو پوری ویڈیو میں معلومات دیں گے. تو جتنی آپ اچھی محنت کریں گے 20 لاکھ سے بھی زیادہ بھائی آپ کما سکتے ہیں. تو آج ماشاءاللہ بہت ہی سستی اور مناسب ریٹ پہ لاٹ لے کے آئے ہیں, اور زبردست جانور ہیں. لوکیشن ہماری ڈیرہ غازی خان صابر گوڈ فارم. ابھی آپ کو بکرے دکھاتے ہیں, سارے ماشاءاللہ سارے کے سارے بڑے بکرے ہیں. اور ماشاءاللہ جو آپ کو میں یہ چیزیں دے رہا ہوں نا, یہی منڈی میں آپ کو 50 تو 60 ہزار کا بھائی بکرا نہیں دیں گے, لیکن میں جو آپ کو ریٹ پہ دے رہا ہوں 8 لاکھ, اور بالکل مناسب لاٹ ہے بھائی. 8 لاکھ میں کتنے بکرے ہیں یہ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, اور پوری ویڈیو چیک کریں. ٹوٹل بکرے بھی بھائی کو آپ کو بتاؤں گا, اور مناسب ریٹ پہ دے رہا ہوں بالکل جائز پرائز میں بھائی. اگر آپ آن لائن منگوانا چاہتے ہیں, آن لائن بھی کرا دیتے ہیں. لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے, صابر گوڈ فارم. نمبر پہلے نوٹ کر لیں, 0336 232 7777. ابھی آپ کو نمبر وار بکرے چیک کراتے ہیں. ابھی آپ کو ٹوٹل بکرے بھی بتائیں گے کتنے بکرے ہیں, اور کیا ریٹ بن رہا ہے. 8 لاکھ میں کتنے بکرے آپ کو میرے ہیں, ساری آپ کو انشاءاللہ بات بتاتے ہیں انشاءاللہ. پہلے آپ کو ایک ساتھ بکرے چیک کرا رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ چیک کریں بھائی. 11 تو 12 مہینے والے بکرے کوئی بندہ آپ کو اس ریٹ میں دے گا. یہ پوری کی پوری لاٹ میں آپ کو فری دوں گا, اور بالکل مناسب ریٹ پہ, اور بالکل سمجھو ایسا سمجھو فری بکرے آپ کو میرے ہیں یار. اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں,
اور پیور گلابی بکرے آ رہے ہیں. اور بھائی اگر آپ ایک دو لینا چاہتے ہیں, جیسے آپ ایک ایک بکرا دیکھ رہے ہیں, ان کا اسکرین شاٹ لے کے مجھے سینڈ کرو, پھر انشاءاللہ ان کی الگ پہ ڈیمانڈ ہوگی. بھائی الگ ڈیمانڈ یہ ہوگی, اگر آپ یہ اکیلا لیں گے آپ کو 40,000 کا لگا دوں گا, ٹھیک ہے نا بھائی. لاٹ کا ریٹ سنیں اور ایک ایک بکرے کا بھی آپ ریٹ سن لیں. ماشاءاللہ بالکل لاٹ میں بالکل آپ کو جو ہے نا مناسب ریٹ پہ دے رہے ہیں. نمبر پہلے پہ یہ آ رہا ہے, ابھی نمبر دوسرا, اور نمبر 2 پہ یہ آ رہا ہے. ماشاءاللہ اس کو چیک کریں بھائی, یہ اگر لیں گے 42,000 تک آپ کو لگا دوں گا. ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں, نمبر 2 پہ. اور ماشاءاللہ یہ 38,000 کا بھائی آپ کو لگا دیں گے. چسکا پالٹی ماجرا, جو لینے والا بندہ وہی رابطہ کرے. اور نمبر 3 پہ یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ, اور 35,000 پہ یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. نمبر 4 پہ 35,000 کا بھائی. ماشاءاللہ یہ چیزیں چیک کریں, زبردست. اور ماشاءاللہ یہ 42,000 تک آپ بھائیوں کو لگا دیں گے ماشاءاللہ. نمبر 5 پہ یہ آ رہا ہے بالکل طوطا فیس میں, ایک نمبر چیز ہے ماشاءاللہ. 42,000 کا یہ لگا دیں گے. اور ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں, پیور گلابی بھائی, ایک نمبر چیز, مقابلے والی چیز ہے, اور ڈبل ہڈی میں آ رہے ہیں. اور یہ آپ کو فائنل 45,000 کا لگا دوں گا. اور ماشاءاللہ یہ آپ کو 43,000 کا لگا دیں گے. مزید کمی پیشی کر لیں گے. جو آپ کو بکرے پسند آتے ہیں ان کا اسکرین شاٹ لے کے واٹس ایپ پہ بھیجیں. واٹس ایپ نمبر 0336 232 7777. صابر بھائی کا پرسنل نمبر آپ کو واٹس ایپ والا بتا رہا ہوں. اور ماشاءاللہ یہ 32,000 میں یہ لگا دیں گے. ماشاءاللہ یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, پیور ایک نمبر چیز ماشاءاللہ. یہ چیزیں چیک کریں. لاٹ میں بھائی آپ کو بالکل مناسب ریٹ لگ رہا ہے. لاٹ کا ریٹ آپ ضرور سنیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنی سستی آفر کیسے بھائی نے دی آج. اور ماشاءاللہ یہ آپ کو فائنل 30,000 میں لگا دیں گے. اس کو بھی آپ چیک کر لیں. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہترین چیز ہے. اور ماشاءاللہ یہ 35,000 کا آپ بھائیوں کو لگا دیں گے. ماشاءاللہ اس چیز کو بھی چیک کر لیں, بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. اور ماشاءاللہ یہ آپ کو فائنل 33,000 میں لگا دیں گے. ماشاءاللہ سارے آپ بکرے چیک کریں, آپ بھی آپ کو سارے بکرے چیک کراتا ہوں, سارے اسی طرح کے بکرے. بھائی اگر آپ مزید آپ ایک ایک بکرے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, ایک ایک بکرے کی ویڈیو بھیجوں گا. ٹوٹل 25 بکرے ہیں بھائی. ریٹ کیا بن رہا, آپ یہ 25 بکرے 8 لاکھ میں. اگر کوئی بندہ آپ کو اتنے میں دے گا نا یار, بالکل میں آپ کو یہ بکرے فری دوں گا. یہی بکرا آپ کے شہروں میں 50,000 60,000 کا کوئی بندہ نہیں دے گا. اور سارے بغیر سنگوں والے, اور ماشاءاللہ ایک نمبر والے اصل کوالٹی والے بکرے بھائی. ایسے کوئی بندہ آپ کو نہیں دے گا. نمبر نوٹ کر لیں, 0336 232 7777. بھائی 32,000 کے حساب سے بھائی ایک ایک لیں گے اس کا الگ ریٹ ہے. یہ لاٹ کا ریٹ جو نا بالکل آپ کو مناسب دے رہا ہوں. ابھی رابطہ کریں, ابھی لنک بھیجیں, انشاءاللہ ابھی آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے. نمبر نوٹ کر لیں, یہ جو نمبر آپ کو بتایا جانا ہے 0336 232 7777. یہ صابر بھائی کا پرسنل نمبر ہے, اسی پہ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کی انشاءاللہ ڈیل ہو جائے گی. بقایا آپ لنک بھیجیں. اگر یہی لاٹ آپ کو چاہیے بھائی, اس میں سے کم لیں گے پھر کم کا زیادہ ریٹ ہوگا. اگر 10 بھی لینا چاہیں تو وہ انشاءاللہ وہ کر لیں گے, کال پہ بات کر لیں گے بھائی. تو واٹس ایپ پہ آئیں انشاءاللہ. یہ اگر آپ لاٹ لینا چاہتے ہیں بالکل مناسب ریٹ پہ, لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے بھائی. اگر آپ آتے ہیں ہفتے کے بعد, 1.5 ہفتے کے بعد آتے ہیں نا اس لاٹ کے پیچھے, بھائی یہ جانور ہمارے پاس سیل ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا ایک کسٹمر ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں, ہمارے پاس کافی سارے کسٹمر ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنی ہوتا ہے. ہم نے مال بیچنا ہوتا ہے, ہم نے رکھنا نہیں ہے. آپ اگر لینا ہے تو آپ ٹوکن بیانہ کر دیں, آپ چاہے ہفتے کے بعد ہے 2 ہفتے کے بعد ہیں, یہی چیز آپ کی کھڑی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئے تو لینا, نہ پسند آئے کوئی اور لاٹ دیکھ لینا. ماشاءاللہ کافی سارے ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں اور بالکل مناسب ریٹ. اور بالکل یہ آفر اگر آپ کو کوئی بندہ دے گا نا یار, میں بالکل بکرے فری دوں گا. 32,000 کا آج کل کوئی بندہ ایسا بکرا دے دے, یہ سارے کے سارے بکرے میں فری دوں گا. کوئی بندہ آپ کو اس ریٹ میں نہیں دے گا. 8 لاکھ کی آفر ہے ماشاءاللہ. ابھی رابطہ کریں, ابھی انشاءاللہ ڈیل کریں, اور بالکل مناسب ریٹ ہے. اگر یہ لاٹ چاہیے اس کی لنک شیئر کرو واٹس ایپ پہ انشاءاللہ رابطہ کرتے ہیں.